Mahali pote mnafuata Kivu Morning Post TV, tunawakaribisha siku ya leo ndani ya kipindi yenu Dans le Riz de Goma. Na leo tunajelekeza kwenye ofisi ya meya wa mji Desire Ngabo, ambapo amefanya kikao pamoja na wamama wa baba ndani ya mji wa Goma. Wale wote wanaendelea kushimamia vikundi vya AVEC, na tuende kujua nini inapatikana na nini inakuwa chanzo ya hiyo kikao na nini itaendeka ndani ya kikao kwa kusaidia wananchi vile vile wakaaji wa Goma. Karibu tena ndani ya kipindi ya leo. Ni Lufungulo Innocent wa Goma. Ya kwanza nilifurahia kusikia identification yetu itakuwa ni kwa bure, si kama vile AVEC, na tulikuwa tunajiatendre kama batatulomba pesa, lakini kwa ajili ya maendeleo tumesikia kwamba itakuwa ni kwa bure. Nimefurahia kwanza ile. Ya pili, ile kutuweza kututia fasi moja, tutumike kwa nia moja, tutumike kwa roho moja, pasipokuwa na nia ya kudetourner mabie za population. Imenifurahisha sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanapoteza pesa kwa sababu hawana wasimamizi kamili. Kila mtu anakuwa autonome, kila mtu anaenda na chagua yake, kila mtu chini ya kitanda anafungula AVEC, na ile nasababisha kila mtu anapoteza. Lakini kwa ajili ya hii ambao tumeyazungumzia leo, nawaza tutapoteza tena, kwa sababu tumechagula kwanza viongozi ambao watatusimamia kwa muda fulani, na ile miezi 6 ambao tumewapatia tutajua ni yao ni nini na wametufasilite kitu gani ya paraporo yangi tuka tunatumika kwa AVEC. Rokeri natukaka kwa sababu haina mwelekezo kamili ama haina basimamizi kamili. Unakutana mtu anasimamia franga kubwa kuzidia, hana nyumba, hana parcel, hana adresi kamili, hana buchuruzi ambayo inaweza kutoka mwa ile pesa ambayo anasimamia, na ile nasababisha kwanza watu wanapoteza, na ingine linaweza sababisha tunapoteza ile kutokuwa na transparence mkazi yenye tuko tunafanya ya pesa. Transparence mahali iko, c'est-à-dire que haiwezi potea. AVEC na Malikirimba zinatusaidia sisi wenye pato ndogo kuweza kufasilite kukuwa na maisha, kwa sababu hii kidogo inatoka kwa huyu na kwa huyu inakuwa yangu, kisha inanifasilite mimi nainuka, na mwingine naye anachukua hivyo hivyo, inatufasilite sisi wenye pato ndogo kusudi na sie tuweze kuishi, kusomesha watoto wetu na kuweze kuwa na maisha yenye inaboreka. Hiyo kamati nataka tuone namna gani turekrupe fasi moja na tubaweze kututumikia kusudi ile simu ikiisha tuone kama wametufanizia kazi ambayo tumewatumana watufanizie, tusikue tena watu ya kutawanyika huko na huku, lakini tukue mtu huyo mmoja, parce que union fait la force. Naweza kumsifia sana kusema Mungu amubariki, kwa sababu ni leo ni siku ya kwanza tangia tukue na AVEC mwai mji ya Goma, kusikia kwamba banatuhitaji sie tuungane na tukue mtu mmoja. Ni kusema kwamba ni Saint Esprit ndio mwenyewe aliingia moro yake kusema aite sisi wakaaji wa Goma, sisi ambao wanatumika hii kazi, tuweze kukamata kazi kwa usawa na tuache ile nia ya escroquerie yenye ilishaka tuingia muro. Nashukuru. Mimi ni mama Judith Bushashire Muhombo, niko president wa regroupement ya AVEC. Bakubwa wanatupatia kazi ya kuidentifie AVEC zote zenye zinatumika muvile ya Goma kusudi ziturahisishe kujua wale wenye wanatumika munjia yenye iko halali, na tuelewe wenye wanatumika munjia yenye haiko halali kusudi tuendeleshe vikundi vyetu kwa amani na salama. Sio tatizo ziko, na tatizo zimoya ziko lie na no remboursement ya makredi kwa ile niveau ya vikundi, na kuko wanachukua deni kidogo banaenda bila kulipa, nayo inaleta matatizo ndani ya vikundi. Sawa vile komite provisoire yenye tumetiliwa leo, tunaahidi viongozi ya kwamba tunaenda tumika
sababu ni kwa ajili ya community, na tunaenda kuhimiza ile mavikundi vidogo vidogo, sababu ni wamama wapato ndogo. Tunaenda wahimiza na kujua ya kwamba akitwala mkopo aone namna anaweza kurudisha kusudi tena kesho aendelee kupata mkopo na msaidie kuinuka na kutoka kwenye iko. Komite ya mpya yenye naingia itatusaidia kushanje juu bamingi balitumika habakuwa najulikana, lakini tangia leo tunajua ya kwamba identification ikishapitika, kila structure wala kila kundi ya avec yenye ilikuwa natumika kinyume itajulikana na itaendelea mbele, sababu imejulikana, haitafanya tena kinyume ya vyenye bengine bako banafanya. Mimi binafsi mimi najisikia mimi nasikia raha kwanza kuona gisi nimechaguliwa tena kuongoza vikundi vya wamama, sababu tulikuwa tunaendelesha kuongoza wamama, kusema wamama nao wafanye nini, wasimame, wanyanguke, wajulikane. Alafu kuchaguliwa wangu tena mimi naenda himiza tena wamama wenzangu juu siko mimi peke president. Nimechaguliwa tu leo kama president, lakini nyuma yangu kuko wa president wa wamama wengi wenye tunahimizana mkazi kusudi tuone mama atanyanguka na mama atasikilika namna gani na mama atasaidiwa namna gani, sababu kazi zote za mnyumba tunajikutana zinaenda kuvichwa ya wamama. Wakaenda churuza lenga, wanachuruza tomate, chonga, alafu tunataka na sie gouvernement na sie itusaidie tunyangule. Juu tukaona fasi zingine bana nyangula ba mama bakuchuruza. Asante enregistrement leo tumefanya kikao cha kwanza. Sawa vile tumechaguliwa leo, tunaenda fanya kikao ya pili. Tutakiona tena meya kusudi tu informe sasa namna tutafanya identification hapa kumeri. Nimesema kama kuko ma association ubia platform inakomalaka na leta na ipatia meme confiance. Leta kisha ipatia confiance, ipeta arriver que leta inaipatia meme ma marché. Marché fulani zafika hapa anasema no ASECO par exemple mu exécuter. On le fait na ma association zingine za kabambi hapa. Nasema na nyinyi mnaweza fikia kwa ile niveau. Problema ya madokima mama. Kusema kama tunaitika zile madokima ama hapana na hatuyaziona kwanza iko nguvu. Nasikia mama, nyie mnatumika vibaya. En realite haikukuwa kwetu sisi kukuja kuwaona. Sasa mlisikia tu uongozi umebadilika, nyinyi ndio mlipasha kuwa nafika ba kwanza. Mnakuja tuone, mnatuambia papa sisi tunafanya tunaexercise hii activite hapa movie. Nani ashakuja tuona tiweke mkono yule? Apare bale venye mulibaka ba mwa moya. Bale bakulia ndio banafikaka. Bale bebiko bien bananda bananyamaza. Ni kwanza nyewe responsable mnakuwa na ma IDs. Mnakuwa na ma identité, ma carte d'identité. Mnafika na ma carte d'identité. Kama mko na documents za zamani mnazileta. Kama hamuna mnakuya sasa vile bamupya wanakuya anza. Si vile mnakuya sasa vile bamupya venye wanakuya anza. Mnapasha leta de préférence ma photocopie ma identité ya bana memba yenu. Tubajue ni bangapi? Oui, tunapasha kubajua. Tunapasha kubajua. Kisha ingine ma information. Donc ufike tu na ma information za avec yako yote, juu batazikuuliza pale. Utakutana na wenzako wanaume batavikuuliza. Na kesho yake tuko na habari yote ya mwingine. Utakutana hayapitaka kuwa identifier. Na ukamata document inaweza kamatio. Hata kwa avec hapa. Hata kwa likelemba hapa mwingine. Mnapashwa mjulikane. Tunaona kama mko watu wapato ndogo ba mingi. Habana. Na sisi tuwapatia exigence za mingi, lakini tunapashwa kuwafahamia ma articles zitakuwa kama ni mustati, kama ni reglement d'intérieur itakuwa zenu nyinyi. Seulement sisi tunapenda kukue kikundi moja ile platform yenye tutakuwa nazungumza nayo wakati tuko na besoin ya watu ya maafeki. Basi tutakuwa naongea na kila mtu. Lakini vingine vyote ni vyenu. Hatutatia mkono. Hata kama baambia mwende lomba makuta mkiletea maire de la ville 500 francs. Hapana. Ni kitu yenu yenye mtaorganize nyie peke, lakini sisi tunapenda tuione. Ma criterium ya kusema juu kuwe eligible mule ndani. Si vile. Zimwa mtazileta na zingine na sisi tutazileta. Seulement hatuwezi itika tukupatia responsabilité ya kabambi na haumerite ile responsabilité ya kabambi. Tukupatia responsabilité ya kabambi na hauna adresse. Si vile. Na ingine ukuwe Kongole. Parce que unatasimamia kitu ya banani
ya Bakongomani, hakuna vingine vya zaidi. Grupe mu organisation fulani moya usote platform, kila watu viko na vyao. Paske mungikuwa fasi moya ningesikia mtu anasema mimi ndio president wa Maliki Elemba zote na maaveke mu vile ya Goma. Donc je comprends que kila watu viko natumika vile wanajisikia. Mkuwasikia aussi nimeelewa kama tu peux te réveiller un petit matin na unaenda una créer likelemba yako na una créer avec raveke yako na unaanza deja kukolekte ma épargne sa vile grand amesema, na unaenda ziweka kwako kunyumba vile unajisikia wewe na watoto yako. Mama anatosha sana jisikia na kila mtu anafanya vile anataka. Parce qu'il y a pas de banque kwenye mtu anaweza sema saa hii kunaenda anaweka ma épargne za watu ambao ziko na collecte. Lakini ni vizuri sana kuweza kujiorganize kuona watu watasukumana mbele namna gani, na kwa ile tunaweza kuwashukuru na kuwaencourager. Lakini ni mzuri kuifanya tout en respectant les lois de la République. Haiko tu unasema nalamuka asubuhi na unaenda ambia watu mwanze kuleta pesa na serikali haijue kama uko naita watu bakupatie pesa, unavifanya tu kivyako. Haiko ndio vile nchi inatembeaka. Sisi tunaifurahia, ni initiative za mzuri za kuwasaidia, lakini inapasha fanyika kwa kuheshimu sheria. Mumesema tu va bien, ya pas de problème, hakuna nini tout ça, mais zile ma problème sio tuko nazo hapa kumeri. Za mingi sana. Za watu wengi sana ambao wako wanaenda wanaambia watu wengine wawapatie pesa raveke likelemba, akisha collecte ma épargne za watu anatoka anakimbia. Pamoja sasa hivi ko Beni, wengine washajiendea Kinshasa na population inaendelea hapa inabakia iko nalalamika. Je regrette kuona mwaisala hakuna hata mtu mmoja mwenyewe ni victime wa ile vitu. Batu yote wiko humu bote, je comprends iko sawa, ni wale ba responsable tu ndio walifika. Baliambia ba victime nyinyi mubakie musikuye, sasa tunaenda wasemea. Wa victime ni wengi sana ndani ya hii mambo ya maavek na Maliki Elemba. Watu wengi, madosie za mingi nadhani tuko nazipita kwa hapa. Wengine iko nafaa Liki Elemba yake, hata itika watu wa juane wa mambre yenjo anajua tu kama viko sa, kisha utakutana jina ya kwanza mpaka taya 50 anajipatia hazo unyimu na watu kile mnapokezaka watu wengine, kumbe yeye ndio anaenda anakamata ile pesa, anakula makuta za watu, anazitumikisha vile anataka. Akishapokea ile jina hata 50 akapenda anakimbia, akapenda anafanya vile anataka. Wengine viko maveki bana yake watu wanapokeaka, uona kwa wazee ule ashapata, kumbe ule hayapataka, una hayapataka. Wengine viko Maliki Elemba viko maveki hawajuane, batakuwa baambia tu muko ota. Mama, mimi niko naongea chenye mimi nilipata hapa. Wewe kama muyenu mnajuana, huko wengine wenye habaitikake na watu baonane. Utakutana tule kiongozi yeye peke nje kuna bajere. Usijua wake wenzako ni banani. Kisha utakuwa na ikala unajua ke fulani ashapata, wenzangu wote petetre banapataka. Donc iko na jere kila mtu ngambo yake. Anaweza kuchelewesha na kwambia no, kulikuwa ma difficulty kidogo fulani petetre hakuleta, kumbe ule fulani haexiste. Yetu ndio kunaenda na bajue. Lakini kwa ile sisi kama serikali hatungeikala tukroaze mikono na tuone watu wiko nalalamika. Raha yenu na magumu yenu tunapaswa kuipartage pamoja. Na ile ndio sense ya revolution. Kama tulikamata silaha, kama tuko Goma sasa, parce que kulikuwa vitu ambavyo haiendeki. Na sisi tunapaswa kufuatilia maisha yenu nyinyi wakaaji, hata mavitu wa kidogo kidogo watu wana neglige, tunapaswa jua mnaishi namna gani. Tunapaswa jua na kwenye mnauziaka sambaza bana mnaiuza namna gani. Tunapaswa jua na kwenye mnatoshaka chumvi, ile chumvi mko naiuza pale namna gani. Tunapaswa jua kwenye mkaaji anapanaka 500 francs yake par jour. Ile 500 francs nani anaikamataka? Ule manaikamataka anaiwekaka wapi?
na saa ya kuzimpatia atanazimpatia mu makondisio gani? Njo serikali. Nilisema tena tu peux pas te réveiller un petit matin na unasema mbo mimi na créer avec na unaanza collecter ma épargne za watu parce que kwa wanaweka ndani na ma 500 na ma $1000 na zaidi. Ça dépend na uwezo wa kila mtu. Kisha utakutana na mtu, excusez-moi le terme, hauna adresse, kisha unaenda collecter $50,000 ya watu. Wewe peke kwanza hauna na adresse mwingine, hakuna na kuweza kuonea. Mais una regrouper watu pupu $50,000 $100,000 ya watu woko Nigeria. Unda itia mwako mnyumba. Bibi yako na watoto yako je waanze zinaje yako mule makuta za watu. Kidogo mama anatumikisha makuta za watu abusivement, kidogo makuta ya watu inapotea, wewe unakuwa obligé ukimbie watu wanashikamata kwa kitu. Ndio maana tumewaita, lakini kama inge dependre na sisi ni tulipasha penda kila avec kila likelemba kila organisation yoyote ile oyezanga kombo ikuwe avec ikuwe likelemba ikuwe haina jina, sisi kama serikali tunapashwa kuifahamia na kufahamia wale wa responsable de preference na kufahamia nombre ya wamambre ambao wako ndani ya ile likelemba na kufahamia wanatoshaka ngapi. Sababu madame alisema kama pare ni 1000 francs, tunapasha jua ke umu pare ni 1000 francs. Tunapasha jua ke capacité ya collecte ya hii par mois ni autant. Na ule responsable afuatiliwe tuyue ni mtu gani, anaishi wapi, na mouvement zake tukua nazifuata, tukua nazijua. Pour éviter ile mabitu kesho yake unakutana mtu ameenda amekimbia. Kisha watu wanabakia sasa inaanza kwa kupita kumerio mtutafutie na sasa mko lazipana hamkuwa napenda kutuambia. Population iko victime ya mambo mingi sana. Watu wamekuwa victime wa ma organization za kibandia hapa Manyenda Wagira, jua ukimbilia maentere za haraka. Lakini sisi kama serikali tunapaswa veye kwa kila kitu puke nyinyi msiende mnakuwa wa victime. Hatukuna balomba sanfra yenu, hatuwaambie mtu wale tupokeza na sie, lakini tunapasha kufuatilia. Tunapasha fuatilia kwenye wakaaji wako naenda wanaweka pesa zao. Kisha kikao iliyokutanisha meya wa mji wa Goma pamoja na waongozi wa vikundi ya maavek ama watu wanafanya ristourne ama rikirimba. Siku ya leo kumechaguliwa mmoja atakayeongoza kikundi ya wababa na wamama wote wanakuwa ndani ya avec ndani ya mji wa Goma, na hiyo election imepitikana mzuri sana, na vile vile wagisu natoka kuwafata wamepea mamlaka ya kuanza kukontrole mais aussi kufaire identifier ile makamati yote ama ile magrupi yote ya maavek ndani ya mji wa Goma, na wengi wametoa mkono wao wa shukrani kwa wakuu viongozi wa I123 kuona namna gani wamezogelea wakazi wa Goma na kuangalia namna gani kuwashika mkono ndani ya kazi kidogo wanaendelea kufanya na kuangalia pato zao namna gani zitaendelea mbele na kurahisisha kazi kwa wengine kama vile wamama wa pato ndogo. Na hiyo imekuwa tendo la shukrani kwa wengi waliohudhuria ndani ya kikao ya siku ya leo kwenye ofisi ya meya wa mji wa Goma Desire Ngabo, na wametoa shukrani zao. Na kwa hivi wale waliochaguliwa kama vile wataongoza kamati hiyo wameona vizuri sana tena kuzogelea watu wote wanakuwa na vikundi vya avec ama vya rikirimba kuangalia gisi ya kupanga kazi na kuendelea kwa kutosha ile yote na kwa kama vile wizi, escroquerie, kupoteza kwa franka, na wengi wanalia kutokupokea pesa zao. Ndani ya kipindi ya leo dans le Rue de Goma tulienda kukutanana ndani ya kikao iliyokusanyisha na memba wote na wapresidenti wote wa vikundi vya maavek pamoja na meya wa mji wa Goma Desire Ngabo. Asante sana kwa watoto wanatufuata. Mimi ni Sofia Wilonja, mtangazaji wenu kwenye Kivu Morning Post TV. Tukutanane tena baadaye.